Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ҳаматон созен, нағзен, саломатиятон хубай. Мо дӯстони азиз дар роҳ имрӯз чӣ дорем? Элтон шпрехен. Ба тоҷикӣ ба фикрам ки маҷлиси падару модарон мешавад. Маҷлиси падару модарон заодно ҳамхел биромадем гуфтем прогулка кунем. Ночная прогулка. ай хонаи мо мактаб дура, ба мошин омадем. Мошинмона ҷо наёфтем дар пеши мактаб парковка кунем. Болода бурдем парковка кардем. Худмон ки пиёда прогулка карда омадастем. Кани вай чи нестои ки немҷада чи часпонд, яъне камера. шаҳри мо да камера дефицит буд, ба микроскоп мегуфтӣ намеёфтӣ, ҳозир боша камера часпондем. дар ҳамин раҳ омади ҳамин шофёри хубе мешавӣ ки дигар агар ҳазор чиам бошӣ шофёри хуб кани камера гирифтем камерара неҳон ҳаст ба ин болода чида Окей, пармон тако, сабилаты стараешься, да учеба зуру потянуться, шу кадай. Машаллах. Птаки очита бугу, кадай ки, аки ман намисах шуну мефамим ку, ки очита бугу хахташ брать кадай, ва птаки, таки, если ты забудешь, махду мегум шаучада, это шпреш тогда. ҳоле як тарсидасте ва чи ба агар саводу нағз бузу чида метарсӣ? Метарсим охи барои даспортаку иза помку ғалтида будам. Нарафта будам мактаб. Охи рафта будам наки спорт накардам ку. Харба ма коғазда наиста будам ку. Чи ҳозир мерем мегим. Сер наш. Яки охи баки бал накахали. Серно барои даже накада боши ку. Даври мо рӯзнома доштем. Ду мемонданд, хаки худо нишонад ягон бор ду нагирифтам. Алҳамдулилло ба баҳои аъло хондагиамон яке. Ҳамин талабора ду мемонданд. Вай варақа медарондам, барои як ду шида варақа медарондам. Халия медон чӣ мекунанд? Ну халия чизи чука сафедай ку. Хали мекунанд. Ки мекашан аму оценкора, ба мегиран ягон цифра дига мекунанд, барои очин родителишон гандан халичиян. Родителишон неҷа мағозаи турки мо и даруни шаҳр да турки мо дар пеш хонаи иҷа бо дуруни шаҳре бу вайш ассортиментиш бисёртара ба фикрам. Не ба фикрам не ассортименти бисёр. яй мағозаи вай мо калонтара кард. Ай мо ҳам Русия, ҳам Туркия, ҷа фақат Туркия. агар камакак дар светофор савши дер ҳайкини га ақиб бутам қа сигнал метан ки баби аввали вай нав мошин гирифтаги мара мунхад буд. ой сада вақти поворот мешид светофор, ой саг то мехӯрдам ба ақибам баби ҳозир бо ма бало шидам. ҳозир ам хеле мекунам кадми дер то бихӯра ки ҳошиш дар чи боша светофор савз даҳанаш кандагӣ истодагӣ ба ма сигнал медон. мегӯм шумо мара дар вақтишон хел мекардем, мара ма ки ёд гирифтам. соат чанд шид дагҷо медонам? дагҷо рост дуруни синфтон медорем ё ки тайрон мекардан ва медорем. хай ҳозир мебинем положенияи читона. имрӯз чанд касае ки
چطور ایستیم اینجا مکتبی صبرینا بونو پالاویناش دیگه چه؟ پالاویناش دیگه با فکرم که تقسیم میکنم چند کسی دستیم سن؟ 20 چند کسی؟ 27 کسی تقسیم میکنم تو نه؟ قصه ای 7 و 10 های تا صنف میریم ها؟ این ششم تاسو ایسا ای پنجم ششم هفای نوجوش جاش بی پاتای نوجو سپورت ها؟ خیلی جا بکشیم ویدیو رو با گذارونده میچیم ما برآمدیم ای چی مجلس پدر و مادران برآمدیم ساعت چنده ای؟ ساعت دهنی تریزه دسته 7 15 16 7 16 ساعت 6:30 در اومدیم 7:15 برآمدیم خیلی خواندنش میگن نه سست نه سخت میونه کوشش کردیسته هر وای درس دست بولو میکنه بدونه ندونه میگه دستش بولو میکنه جواب میده کوشش کردیسته کوششش بسیار خیلی که ما خداوند میگیم که پروردگار علمی اسلامی و دنیاویش پروردگار زیاد کنه آدم بین امروز فقط طلبه ها چی داشتیم مجلس پدر مادران یکی ماشینی ما که اینجا مونده که با پیاده می رویم صبرین همین تقتی با بیایم بگذاریم که سنی بالا قدی راه ریموند رفتستن راه ریموند های وخی مگرم با همین تا بیایم ببریم باشیم؟ برای که او راه اینجا ریموند های او تا نزدیکنی که ریموند رفت یکی هم تقتی بریم با او پرده رایی داریم راه ها ریموند رفتستن با این خیلی کمتر دورتر میشه اگر بریم خیلی میریم هم خیلی طرف قدی براه هسته صبرینا ترسیده سبود که مرا چی میگن هودی خدا شکر اتوبوس ما رو بین یا وقتا با اتوبوس بوده صبرینا جون بوده دلنازا جون بوده که اتوبوس دیر میمونیم موزی دیگه اتوبوس نگاه نمیکنیم الحمدلله خیلی بمون دیگه شده ماشین میشینیم با хорошо Bismillahirrahmanirrahim. نور الله فجرا جد بعد العسر يسرا ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحوض دي أنت هذا الصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
ساكن في روحي وقلبي، وادعي واقول يا ربي انول شرف رؤياك واوصف لنا حبي. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاع والجاه وخير خلق الله. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاع والجاه وخير خلق الله. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاع والجاه وخير خلق الله. يا إمام المرسلين، يا صادق يا أمين، عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين. ساكن في روحي وقلبي، وادعي واقول يا ربي انول شرف رؤياك واوصف لنا حبي. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاع والجاه وخير خلق الله.